So, bugod ugal sa katas-taas diri guys kay taod na silang bakal. Taod na silang bakal diri guys. Ay, wala na to. Dito na balik. Balik. Dito gawas ka na. Gawas ka na. Oh. Oh guys, taod na silang bakal guys. Naod na silang bakal. Taora na nagbakal diri guys. Mga master na naod guys. So, Boss, bangay sticker niya boss ha. Iligwan boss ha. oh, problema na. May papilit niya boss. Oh, pangayon lang. Taon na sila diri guys. Jok, di ka may sticker Jok? Ay, boy. Ang ay ka. Oh, pila mo kabok? Ha? Para matibo na to tanan ba sticker? Parme, be. Uno mo kabok? Oh. Pilito daw Na, taon na sila. Papel, burger nun. Ayun na. Babay na.